क्या हुआ? ना हम वोट देने जा रहा था। लेकिन आपका तो वोट हो गया, आपका तो उंगली में तो दाग है, आपका तो उंगली में दाग है, आपका तो उंगली में दाग है सर, आपका उंगली में तो दाग ऑलरेडी आपका वोट। मतदान समाप्ति के दौरान डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा के इख्तियारशाल इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। इख्तियारशाल तिलेश्वरी अधिकारी उच्च विद्यालय के मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद फिर से वोट डालने के दौरान एक व्यक्ति पकड़ा गया। इसके बाद वह व्यक्ति मतदान केंद्र से भागने लगा। आज डाबग्राम फुलबाड़ी की भाजपा विधायक शिखा चटर्जी उक्त मतदान केंद्र पर पहुंची। जैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वह वहां पहुंची, उनका तृणमूल कार्यकर्ताओं से विवाद शुरू हो गया। दोनों पार्टियों के नारेबाजी के कारण माहौल काफी गर्म हो गया। बाद में स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को आना पड़ा। भीड़ को इलाके से हटाया गया। इसी बीच एक व्यक्ति मतदान केंद्र के बाद भी फिर से मतदान केंद्र में प्रवेश करने जा रहा था, तभी वह पकड़ा गया, जिसके बाद वह मतदान केंद्र से भाग निकला। सुनिए, आप मेरा दादा क्या हुआ? ना हम वोट देने जा रहा था। लेकिन आपका तो वोट हो गया, आपका तो उंगली में तो दाग है, आपका तो उंगली में दाग है, आपका तो उंगली में दाग है सर, आपका उंगली में तो दाग ऑलरेडी आपका वोट हो चुका है सर, आपका तो वोट हो चुका है सर, आपका तो वोट हो चुका है, आपका तो वोट हो चुका है, आपका तो उंगली में दाग है सर, आपका तो वोट हो गया तो क्या कर रहे थे सर, आपका तो वोट हो गया था, आपका तो वोट हो गया ऑलरेडी, आपका तो वोट हो गया, आपका तो उंगली में दाग भी है, ये तो आपका ये वाला उंगली में, आपका तो लेफ्ट हैंड में तो आपका दाग है। कौन है आप? कौन है आप? বিক্ষোভটা হচ্ছে দেখুন টিএমসির ক্যাডাররা সারাদিন ধরে ভোটারদের প্রভাবিত করছে, যেটা বলছে দিদি লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছে, এই কন্যাশ্রী দিচ্ছে, রূপশ্রী দিচ্ছে, বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলে তারা ভোটারদের প্রভাবিত করছে, যেটা নির্বাচন বিধির বাইরে। এটা তো হওয়া উচিত ছিল না। ভোটাররা আছে, ভোট দিতে তাদের দিচ্ছে, কাকে ভোট দিবে সেটা তাদের ম্যাটার, কিন্তু তারা তাদের ক্যাডারের বাইরে সব খালি সারাক্ষণ এক করে চললো। এইবারকে তারা বুথ ভারতে তারা চলে যাচ্ছে, এটা তো হওয়ার কাম্য ছিল না। পুলিশ চুপচাপ নিরপেক্ষ বলতে কিছু নেই, ওদের মধ্যে একটু বলে হবেই, এটা কোনো কথা হলো? আমার নাম দিলীপ রায়। আমরা ভোট করে পাবলিককে ওদের মতো আমরা চোর না, ওদের মতো আমরা ডাকুন না, ওরা ভালো করে ভোট করে দিচ্ছে না, ওরা এক নম্বরে চোর। চোরকে কেন রাখছে? চোরকে বার করো, চোরকে বার করো। আমরা সুস্থ মতো ভোট করছিলাম, আমাদের সুস্থ মতো ভোট করতে দিচ্ছে না, আমাদের সুস্থ মতো ভোট করতে দিচ্ছে না। ওরা খালি চুরি করার ধান্দা, গন্ডগোলের ধান্দা, ওদের শুধু এগুলোই ধান্দা, ওদের শুধু চোরের ধান্দা। ওরা কি করে ছাপ্পা ভোট মারবে, এইটাই ওদের ধান্দা। আমরা এতক্ষণ সুস্থ মতো ভোট করছি, আমরা গুন্ডামি করি নাই, আমরা গুন্ডামি করি নাই। পুলিশ ওদের কেন সাথ দিচ্ছে? পুলিশ কেন ওদের সাথ দিবে? পুলিশ কেন বার করছে না? ওদের কেন সাথ দিবে? আমাদের কেন বার করবে? সবাইকে বার করুক, সবাইকে বার করুক। বিজেপি ভোটের বাজারে নেই। বারংবার আমাদের শান্তপ্রিয় অঞ্চল, আমাদের ইখতিয়ারশাল 40টা মোড় এইসব শান্ত, কোনোদিন অশান্ত হয়নি। কিন্তু বিজেপি যখন ভোটের বাজারে নেই, বিজেপির যে এখানকার এমএলএ আছে, কোনোদিন দেখা যায় না ভোটের বাজারে বারংবার অশান্ত করার জন্য কিছু গুন্ডা বাহিনী এসে আমাদের শান্ত অঞ্চলকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে।
আইসে বলতেছে বিধায়ক এখানে কেন আসছে, কিসের জন্য আসছে, সেটার জন্য ওরা উত্তেজিত লাগাইছে। কাউন্সিলর ভিতরে ছিল, অধিকার কাউন্সিলর আছে, এখানে কেন আসবে? ওরা ভোটারদেরকে তো নানা ভুলভাল বুঝাচ্ছিল, বলছিল টিএমসি কে সব লোকগুলোকে বুঝাচ্ছিল যে টিএমসি কে ভোট দিন। ওনারা একটু উত্তেজিত হয়ে গেছে বিধায়ককে দেখে, এইটার জন্য উত্তেজিত হচ্ছে। চোর চোর চোর